खुलुमका जता ताकक बुकुक संगनो दिनै फेसबुकआव तावैसामा फाइमानि कगुमांखा सिनि तिप्रासारकनि गोबांमा साख्रि जेता जों रिजार्भेशन नि बिसिंथि मान तंमानि अमनो ताबुक गोबांमा डिपार्टमेन्ट निनि फेक एसटी सार्टिफिकेट ति खलायै गोबांमा बरक सेबु खायतंमानि कक्टुमा ताबुक आन्थानि सकपाइचा सालब्रुमनो WhatsApp तै गोबांमा बरक आंबाय हालक खालायै आनो साहरो सार चिनि अरबो अमति डिपार्टमेन्ट खरकसा बरक बो एसटी सार्टिफिकेट बायखायै इंखै तंखा बुफा वानसा बुमाखा तिप्रासा अमति हिने जेगुली डकुमेन्ट्स आं मानखा प्रपार डकुमेन्ट्स मानखा आबरकनो आं तरक खलायै आं ताम खायका तरक खलायै चिठी सैनानि सुरु खलायका अमो सानानि सिगां नंनो ताकिसा आं सावानो अमंखा चिनि तिप्राजक बुरिरक बुनि दफा बाय कायजागै जे एसटी सार्टिफिकेट न उ बुनि दफानि सलारक व्यवहार खलायै जे सुजुग सुबिदा नायतंमानि म जक्तनि कतर ताबो चिनि अरक प्रब्लेम तामनि हिंगा काय जों नुगो जे चिनि बरक कायजागै थांखाकाय बुनि दफानि बरक बाय कायजा खांखाय तामखाय उ बिहिकनि मुङै जे एसटी सार्टिफिकेट न व्यवहार खलायै जागा पायो जागा पायखाकाय टैक्स कम दिनानै नांगौ टैक्स कम दिनानै नांमानि बागै ताम खलाय बरक आबनि बागै टैक्स कम दिनानै बागै बरक ओ एसटी बिहिकनि ओ जे सार्टिफिकेट न व्यवहार खलायो अमो सिमिया निनि ताबो गैस एजेंसी नानान थांखाकाय एसटी हिंगाकाय कन्सिडारंगो लोन ना खांखाकाय 35% निनि सब्सिडी मानो पेट्रोल पाम्प नाहना थांखाय एसटी कोटावो बरक डाटी क्लाइखाय मान थांगो हेके पेट्रोल पाम्प खोलमनो खेतर रां कम नांगो लोन मानो गभर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होइतेनो अब सलामी खलाय रिजाबो अमतिखाय इदबाता खोलमनो खेत्रबो लोन नानान थांखाकाय नों 35% सब्सिडी मानो हेंके ताबुक तामुखा बुनि दफानि बररक चिनि दफानि बुरिरकनो कायजागै एसटी जे कम्युनिटी नि बुरिरकनो कायजागै बरक ताबुक अमति सेबना हारि दं अनेक बरक वानसुगो म वानजि दफना सिमि टारगेट खाय साव हिने आं बिभिन्न तकसुओ अमने क्लियर खाय साका तफना आं सानानि नायो अम सुदु वानजि दफानि बरक जा चिनि अर अन्यन्य दफानि बररक कायजागै ताबुक खाय तिति एदिसे एलाकाव जागा पायै राबार बागान रक खालायनानै चेंखा आरो पेट्रोल पाम्प गैस एजेंसी गोबां मा पद्रे पद बानियानि बरक खोलमनानै सुरुखायका नायनायखा चेरै गोबां मा जागान थाने तथ्य फायका बयानो साका अबिसयनो खरांथि सादि हने साल कलमा नाय तंखा केबो तिदाति सानो हने किन्तु जतनो किरु साकाय तामुंनो आं वानसुगमानि वानसुगै आं अमनतयै खरांथि साका दिनै नेशनल कमिशन फर शिड्यूल ट्राइब नि चेयरपर्सन नां चिठी सिका अमनतै गोबांमा बरक गोबांमा कक साका गोबांमा कमेन्ट दिखा नंनि पार्टीनि बिसिङनो तंगो गोबांमा बरकनि बुसाजक बुनि दफा बे कायजांनाय बिनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल दाउनो गोबांमा बरकनि न तंगो बिनि बाहानजक बुनि दफा कायजाका बिनि एसटी सार्टिफिकेट दा बातिलुंनो अमतिरक गोबांमा क्वेश्चन आसायखा आनि ककंखा बजेसान पनंथुन आनि पातिनि पनंथुन बुनि पातिनि पनंथुन आनि कक बुमांखा कायजांनाना आं कासुनानि नाया कासु बा ता कायजाक दे आं हिया आनि कक हिंखाकाय जे ओ एसटी फेसिलिटी नाय तो माने अमनो से बंद खलाय दिहिन सावा तामनि हिंखाकाय बुनि दफानि बररक चिनि तिप्राजक बुरै एसटी रकनो कायजागै चिनि एसटी नि जत फेसिलिटी नाय प्लांखाकाय जों जारा एसटी तंनाय चिनि लेता मंनाय चिनि बुसा बुतै चिनि बुसुग्रक बर थानाय ओ एसटी रिजार्भ बय अमु सिमिया ताय कैसा कक आं ताबुक साय को अरुणाचलनि चाकमा हाजं रक ताबु तिरप्रा फायै और एसटी सार्टिफिकेट टिखलायै
tini reservation borok chance nai tong karon chakmarok Arunachal Asamo borok ST ya ke Tripura phai borok oro ST certificate ti khlai oro tabo sebo khlainani chengkha omtui kisu তথ্য ban thani phaisok paika kintu angabono tabuk ti khlaiya ko jorang ka ti khlainai engkai tabuk chung joto jara chung ST Tripura sarok no ang sanani musungo je omo sudu ang saisung sama bai ungla chung joto no khorang mati sanai ang ti sawi dikha ang chiti siyei omo no khorang ti sanani chengkha noroboti sadi gobang ma borok illegal migrant ni coba khalai pro sao bo saisung khaima bai ungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dofani bororok bai Tripura sara kaija gei thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasang nai kare siring siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialog rikha kotor kotor kintu जों tini nukha poisono phaimani yagulo borok tamo kam samung khaito norok saimano omti khaiye tabuk Tripura hawo edisi elaka gobangma buini dofani bororok chini Tripura sa ST burirok be kaijagei borok truk khai kusol ka habui tong omono जों ma mothaklainai omono जों khorang mati salainai omo rajnotik ya mochini thinang thangai tongnani ko nini bosabotini thinang ni ko जों oro chin identity tui tongnani ko omor se ang sawo kisudin na genorong nukhana je khoroksa burei Anamika Dev Burma anoro ka kagos tongo Anamika Dev Burma ni je bo ungo Anamika Dev Burma ni Anamika Dev Burma bufakai Kajol Sinha Buma Dev Burma ko kor Sinha to Manipuri to borok general ngai bo to bufani title sungnan ko ka Anamika Dev Burma bahai ke bo ST kota sakri mankha ngai orot recruitment boot tongo kobangma ko tongo borkin nayada je o Anamika Dev Burma je orok semen bufa che Kajol Sinha hingga kai bono bahai kai Anamika Dev Burma hene ST certificate issue khlai kana wana ma sinsa ko omti khai kobangma tabuk anero salbrum na boyana phone khayo kobangma ani WhatsApp tabuk totho tongo kobangma borok ano phone khaibo sao omo simiya ekjon koiri OBC তালিকাও tongo Subrata koiri দীর্ঘ দিন চাকরি খাইয়ে বতাবো খায় কিছুদিন না গেখায় ব প্রমোশন মান খায় অ্যাকাউন্টেন্ট তাবো ব ভাই কাই ST সার্টিফিকেট ও কইরি তো ওবিসি আছে মিয়া যে আংচিতি সীমা জাগাও যে ফরেস্ট মিনিস্টার যে আংচিতি সীমা জাগাও আর ইন্ডিয়ানি যে বিভিন্ন কাস্ট নি যে উনকো তংমানি তালিকা তংমানি আর ওবিসি তালিকাও বরং 17 নম্বর তং কইরি বড় ওবিসি ও কলায়ু ত্রিপুরানি যে ওবিসি কমিটিনি যে তালিকা তং আর 18 নম্বর কলাই মিয়াং ডিটেইলস ডকুমেন্টস রি দেখা কাই তাবো অবত দীর্ঘ দিন ব অর চাকরি খাই তং ST সার্টিফিকেট ন উনকো খাইয়ে বাহাইকে সম্ভব মুখা বাহাইকে কইরি যে অর শীতল ট্রাইব নি তালিকা ও কস করে কইরি রকর ST নে কোন কোসে তালিকা ও শিকরে বাহাইকে বনো একটা সাব ডিভিশন SDM অফিস হইতে বনে ST সার্টিফিকেট ইস্যু খালাইকানা অমসিমিয়া যে অমন তদন্ত খালাইয়ে বন বিনি ST সার্টিফিকেট বুয়া হিনে সাই রিমান ফেক হিনে সাই রিমান পরেব তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি উনকো আবনা অ্যাকশন না জাগিয়া বরং প্রমোশন মানখা ওয়ান আমা সিনচাক जों অনেক ডায়লগ রিখা অনেক কক সাকাছেন কিন্তু তিনি নুখা সামুঙ্গ অনেক বরক সাবো MLA কোনো রিমেয়া কেবনো কোনো রিমেয়া মন্ত্রী সে রিমান নাই কিন্তু অব কবই ক MLA কোনো রিমেয়া কিন্তু MLA সামুং টাঙ্গাই মানো খরাংটি সাওই মানো রঞ্জিত দেব বর্মা তিনি যে চিঠি সইয়ে যে খরাংটি সাকা লাইবুমা ফিলি নাই দি সাবতি সাকা বুনি দফানি বরবে কাইজা গাই ST যে ফেসিলিটি নাই তংমানি অমন কিরিয়া ওই সাবো খরাংটি সাকা নং নাই দি সাবো কাইসা কক সিকা তিন Tripura sarangni ফেক
ST certificate be sebu khai tongman no to ye cheri sabo sika norong nai nai di kebo sinai kare obo simia tebo nor wana jagane je chini oro khana obo chithi rijangnai je ত্রিপুরানি বিধানসভা জুনিয়র রিপোর্টার 2017 এডভার্টাইজমেন্ট উনখা 6 জনানি বিসিঙ্গ খরক তামনো চাকরি তলাঙ্কা ত্রিপুরাসা খরং নাই উনখা লিস্ট মেরিট লিস্ট ফাইকা পরীক্ষা দীক্ষা বুঝতন অর বুঝতন পাস সংখ্যা রাইতেন কেব মাংখা সাত অর শ্রীমতী আলপনা দাস বো 7 নম্বর মাংখা শ্রী পল্টুস দেবনাথ 6 নম্বর মাংখা শ্রী দীপঙ্কর দেব 8 নম্বর মাংখা শ্রী দেবাশিস চৌধুরী 9 নম্বর মাংখা শ্রী মনিকা শীল 6 নম্বর মাংখা শ্রী নিশিকান্ত দেববর্মা 00 শ্রীমতী বিন্দু স্মিতা ভৌমিক 7 মাংখা শ্রীমতী তনিকা দেববর্মা 00 মাংখা বাহাইকাই অরেলো বরক কাহাম নম্বর মাংখা লাইতে ন বরক 00 ওয়ানামা সিমসা তাকক বুকুর অম খানা চিঠি রিজাংনাই খানা ম চিঠি রিবই অমন স্পিকারनो চিঠি রিজাংনাই ম বাহাইকাই সম্ভবকা অম সিমিয়া তনিকা নিশিকান্ত বরক ও যে এক্সামিনেশন যে রিমানি আবনে এনসার শিট সানকা আই RTI খাইয়ে আবো রিজাগিয়া আবো বো রিজাগিয়া অমতি খাইয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টও চিন্তি প্রাসরাম ডিপ্রাইভ খাই পরীক্ষা রিমানি 1 নম্বর নামে 1 নম্বর মা খাংজা কাইন বো এলিজিবল লঙ্গু উংয়া ত্রিপুরাসান 3টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট ক্লাই তঙ্গ তাবু বতলাং জাগিয়া অথচ বুনি দফানে ইউআর রক খাংজা কাই তলাং জাগ বাইছা এসসি তলাং জাখা শুধু এসটি সিমি তলাং জাগিয়া কিন্তু অমনতয়ে কেব খরাংতি সনাই করে আনথানি ফাইকা অমন ব্যাপারনতয়ে আং সাইমানখা যেমন অঙ্কল ম ইস্যু তো খুব কটর আবন পরে আং তিনি সাপুং অমন দ্রাপ খাইকা খানা আং ফাতারো থানায় ভুবনেশ্বর চিনি ST SC ni কাইসা কনফারেন্স দङ 2 দিন আং আরব ত্রিপুরাসান বাগে খরাং তিসানাই আরব তিসানাই মধ্যপ্রদেশ নে হাই যে ST যে ইউনিভার্সিটি ট্রাইবেল লং যে ইউনিভার্সিটি উংমানি হাই ত্রিপুরা কাইসা ইউনিভার্সিটি উংথন অবনাইনাই আর কেন্দ্র মন্ত্রী জয়লুরাম বো ফাইনানি দङ गोबांमा स्टेटनि स्पिकार बो फाइनानि कक दङ आरो आं कक नारंनाय ST मिनिस्टार बो फाइनानि कक दङ बिभिन्न स्टेटनि आरो बा कक नारंनाय के अमति हाइकायै दरक दरक खायै जों चिनि मान थाइबो सेकजागै दङ हाबो सेकजाग दङ ताखौ बकुरक जों तामो खायै जों गय माननाय चिनि थिनां चिनि बुसाबतै चिनि बुसुग्र तामो मानसिनाय चिनि ताबो गोबांमा बरक बेकार क्लायै दं सेबुक माया नगो क्लाय दंबायो अनेक जेराय अमरनो वानसुमा गोबांमा बरक द्राग्साव चिनि बरक सिक्लेर हयतो केबो जानाय दं किन्तु बोखा कष्ट नांगै परिउइ सिकित दंमोन परेबो सेबुक माया सामुं माया अंकाय बरक बोखा कष्ट नांगै अनेक बरक द्राग्साव अबो तथ्य दं द्राग्सा माने शुधु आहायनो तंथगैसा मानिया बोखा कष्ट नांगै जानाय दं गोबांमा सिक्लारक बायरे थांगै ताबो सुकिदार खालायो बुइना हास्तेव नुखांखाय जों बायरायाव थांखांखाय बेंगालुरुआव थांखाय दिल्लीआव थांखाय नुखाय कष्ट नां गाय आबोनि बागैनो जों किरियावै जतन ताको बको जों उंको मा खायनाय अमनो खरां माति सानाय खरां तिसाया काय उंगला किरुइ लाब गरै मानथाइन बागै जों खरां माति सानाय तिसावै थानाय बुजेसाबानो हिनतंथन अबनो आं किरिया जे सानानि नांमानि आं सानाय तबे कायसा ताखौ बको संनो आं रिक्वेस्ट खायनाय नर WhatsApp ते जानो डकुमेंट्स रहनो अब जत डकुमेंट्स रहना नांनाय जे बरक बुनि दफाबाय कायजाखा बिनि बसाइनि मुं ठिकाना एवं रेशन कार्ड लग बा अन्य डकुमेंट्स दुदि तंखांकाय आबो आनो रहदि के बिनि ब तामो ब चाकरि मानखा आबरबो नरक डिटेल्स आनरि रहदि सार चिनि पारावो अमति स्कूल मति हेड मिस्ट्रेस बिनि बुफा बिहारी से बुमाखाय कलय
omtirok ano koekjone rohaka eka omorok omtike asik samabai obona chithi seimaya gonda sorani khoroksa takok ano WhatsApp ti rohaka je omuk unko bufa tabu bo Bangladesh police sakri khaitong ken documents nangai blena angaboni no tui seina ni pano khorangti sana pano documents proper documents nangai na anjago karon obot challenging bo challenge khaimano a challenge khai pruta anjago documents tongna nangan na kai angje tabusu jora je documents tui ang kok tun sui tongman man ang challenge khaimano ke boro koto thang koto ang koto ba ang challenge khainan ni ani khomata tong karon boni jotto documents an thani tong kai aboni bagino takuro bukuro angnongno saw kebangmo borok ano phone khayo sir chin paramutei hne norok phone khaye inko mansla ano proper documents ri phaidi ani MLA hostel phaidi hoyto WhatsApp ro hodi ang print khai naban aboni pore nongni phone number ri ro hodi ang phone number norno contact khaina jeta sina na pro draft khai pro norok contact khai onek kisu sing saimanani nango kai aboni bagino takuro bukuro जों chini dofane manthai buibai sekjak tongmana जों khorang mati sanai chini ha sekjak tongmana जों khorang mati sanai जों judi siring tongka angkai जों jottono kamai thanai ka aboni bagino tini ang Facebook o phai norongno ma sawo je norongni elakao kebo buni dofabo kaijagei chini ST facility nai tongka kai ba kebo kuno haro pai tongka angkai abo norok ano janokdi ang sinai aboni bage ang khorang ti sanai aboni bage tini Facebook o live phaika norok jotono kaham tongdi norok kaham tongoi buskang salo जों thancha khayei sobama bosalanai chini bubagara tamni bage thancha tini saima to karon thancha जों kri yakai chini mantai जों mangala tini जों सरकारनि एकटा पार्ट बुइसाबो नर सरकार तंखे tangai निको सानना tini जों बिसि इलेक्शन खाइनानि बागै जों तिति एडिसि क्षमताव फाइमानि परेवनो बिसि इलेक्शन खाइनानि बागै चिरे खक्का हाई कोर्ट केस खाइया कन्डेम केस रिखा लास्ट बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खाइया ताबो 4 सप्ताह बा तालसानि बागै आबनि जवाबना बागै कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हयते निर्देश खाइला जाखा जों सरकार तंहिनाय जों किसिन बरंनि कक साया तंनाय हायदा अनेक बरक साव न सरकार तंगे ताम साना नांबा मा सानाय दिनै आसामाव इलिगेल माइग्रेन्ट एक्शन नंगि दङ रेखलाय दङ नायथुगि तिखलाय दङ दिल्ली दङ गुजरात दङ महाराष्ट्र दङ हरियाना दङ त्रिपुरा तांगे एक्शन नंगि आरो जों सरकार तंगे ओ जे मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स नि रायदातै जेता बुनि दफाने बरंना नायथुगि तिखलायनानि अमनिके जों सिरिं तंनाय हायदा काय सरकार तंगे कोन साइमांगला जों तामनो अनेक बरक साव chini dofaro tamo khalayei chini manthaino mano tamo lama tong sar obokisa sade nei busaw ang sanani nayo angu sikango tokso kaisa saka phoningo ba ang saka tamo obo kaisana lama tongo omongkha ching ore BJP hiawoi CPM hiawoi Tipra mata hiawoi IPF ti hiawoi Congress hiawoi jotto chini tiprasa MLA minister जों जुदि थानचा खलायै दिल्लीआव थाङै जुदि साकाय स्पेशली बीजेपी नि जारा MLA मिनिस्टर जुदि दिल्लीआव थां साकाकाय तिप्रासानि अ इशुनो तयै विशेष कइरा नेने 125 एमेन्डमेन्ट बिल फानो हिंतन इनार लाइन परमिट फानो हिंतन मिनिस्टर अफ होम एफेयर्स नि दागि मुंतै इलिगेल माइग्रेन्ट नंनो नायतुगि तिखलायबं हावा किफिना फानो हिंतन अमो जुदि थां साइकाय जुदि अमनो तिप्राव कार्यकरी खलायाकाय जों सरकार ताय तंलिया जों नखरि थांसिनाय हेने जुदि साकांखाकाय एक मास नांगिया तिप्राव म कार्यकरी चिनि मानथाय मानो कासे एग्जांपल मणिपुर NPP बाय BJP नि कोalition गवर्नमेंट तंगमानि NPP रक साका इनार लाइन परमिट दियाकाय जों मंत्री सभा तंलिया कारण आरो NPP रक फैक्टर का आपरे दिल्ली थां सामान परेनो आरो इनार लाइन परमिट मांखा का तिनि बो जुदि अरो BJP सरकार तंगो संख्यालघु सरकार जुदि BJP नि तिप्रासा MLA मिनिस्टर जुदि तिनि न जों जुदि तिप्रासानि अ दाबिनो जुदि मानिया हिकाय जों ताय तंलिया जों नखर थांसिनाय हिनि जुदि साका हिकाय तिनि मानथाय माननानि खेत्रे तिनि न लाइटे सांगय थांगानि हिने आं खाखलायो का आबोनि बागै बंनि थानाय बानि कयमुं तंनाय जों ताबो राजनैतिक बैया कारण जों
sekjakte buibai dagar jakte जों दाबो कमनानि लामायाव थांदों चीनी हा करिखा पलिटिकल पावर चीन जागो करिखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा इकोनॉमिक्स पावर करिखा मरै थांखा दाबो जों जाय खायजे गया खाय अजरावो जों थांचा नांगौ थांचा सारा कोनो लामा चीन करै खाय थांचानि बिसिंथिनो चीन मानथाबो माननाय खाय ताखरो बुखरो नरक जारा तिनी फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं नरंनो जतन ताविसा बायनानि सिगां अमनो कयनाय जे चीनी मानथायनि बागै जों थांचा मा तंनाय किरियावै जेसा सेकजाक तंमानो जों खरां माति सानाय खरां तिसामानि बिसिंथिनो जों चीनी मानथायनो जों सानै मातु बनाय सेगै मातु बनाय आबोनि बिसिंथिनो सालसा चीनी बसंनि बररक चीनी दफानि बररक तिप्रा सारक सालसा यगनाय तिप्रा सारनि बागै जों सेक्रिफाइस खायनायनि बागै जों रेडि तंगो बुबाग्राबो रेडि तंगो सुतरां नरकबो जतनो थांचाओ जुदि फाइका हिंखाखाय राजनैतिक केसा किरिं कक सालायावै जों जुदि थांचो जुदि तंखांखाखाय सालसा चीनी तिप्रा सारक यगनाय हिनै आं खाख्लायता आसक जरानो तिनी अंसितन नरक जतनो बिलाइ बिलाइखाय हामबाय नायमानि बागै